Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Anybody can get infected with the coronavirus. Young people are not an exception either, said the chief medical officer. Cecilia Müller said that the coronavirus has been identified in all counties of Hungary. The number of confirmed cases is higher in densely populated areas such as Budapest and Pest County, but all towns should be prepared for the virus. The spread of the novel coronavirus infections in Hungary is steady, and there is no sign of a sudden surge in the number of cases, which is promising. Carriers are passing on the virus to one or two people in their close vicinity, she added. Exponential growth seen in some neighboring countries has not been witnessed here in Hungary, thanks in all probability to the protection measures taken, she added. The Hungarian National Assembly passed a law that grants the government enhanced powers to contain the spread of the new coronavirus. The new law says that the government can suspend or deviate from certain laws to ensure the safety of citizens and the stability of the economy. Beyond the extraordinary measures laid down in the law, the government can rule by decree and introduce additional extraordinary measures if it sees it right. The government's powers are limited to preventing, handling, and eliminating the spread of the epidemic, as well as to mitigating its effects. President János Áder signed the law on the same day. 13 European Union member states have called on the European Commission to inspect emergency measures taken by some countries to combat the spread of the coronavirus. In this unprecedented situation, it is legitimate that member states adopt extraordinary measures to protect their citizens and to overcome the crisis. We are, however, deeply concerned about the risk of violations of the principles of the rule of law, democracy, and fundamental rights arising from the adoption of certain emergency measures. Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, and Sweden said this in a joint statement. Although the statement does not specifically mention Hungary or the Hungarian government, the intentions are clear. With the help of a two-thirds Fidesz majority, the parliament passed a law on Monday that extends the state of emergency without a time limit and authorizes the government to rule by decree. President of the European Commission Ursula von der Leyen condemned the new law, and the Brussels-based institution announced that it would inspect the legislation. Asian countries are introducing more and more restrictions to put an end to the spread of the new coronavirus, but the World Health Organization still thinks that the virus has not peaked yet in the region despite the safety measures. Takeshi Kasai, WHO Regional Director for the Western Pacific, said that the current measures will only slow down the spread of the virus so that countries can gain some time to prepare for the mass disease. He noted that the risk remains until the end of the virus. Kasai added that countries that have seen a drop in new cases cannot calm down completely because the virus might attack again later. Dr. Anthony S. Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, told CNN on Sunday that the coronavirus could kill as many as 200,000 Americans, but added that these suggestions are based on projections. There were more than 120,000 confirmed cases in the U.S. on Sunday, with 2,200 deaths already. The coalition agreement has been postponed in Israel between Prime Minister Benjamin Netanyahu's Likud and Benny Gantz's Blue and White. Netanyahu and Gantz are struggling to reach an agreement in three questions, while more and more people from both sides are criticizing them for the compromises they have both made. The three most controversial questions concern the positions of the Minister of Justice and the Knesset Speaker, as well as the annexation of the West Bank territories laid down in U.S. President Donald Trump's peace plan. Benny Gantz wants the blue and white MP Avi Nissenkorn, the former General Secretary of the Histadrut Labor Union, to be the next Minister of Justice, but the right-wing bloc refuses to support him. Netanyahu wants former Knesset Speaker Yuli Edelstein to be re-elected as the chairman of the Israeli parliament. However, Gantz has expressed his objection to this. Gantz does not want to include the execution of Trump's peace plan in the government's program and has called for negotiations instead of unilateral steps. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has voluntarily entered quarantine after one of his aides was confirmed infected with the virus. Netanyahu's advisor on ultra-Orthodox affairs, Rivka Paluch, tested positive.
The Prime Minister last met his advisor on Thursday, and even though they followed all the necessary safety precautions, Netanyahu will be tested again. The Prime Minister and his advisors will be isolated as a precaution until health ministry officials finish their epidemiological investigation into whether he was exposed to the coronavirus. The number of confirmed cases in Israel grew by 760 to a total of 5,591 cases. 21 Israelis have died so far in the disease. And finally, for the weather, Saturday will be sunny with slight chances of scattered showers. The windy weather, temperatures will range between -2 and +5 degrees in the morning and between 11 and 16 degrees Celsius in the afternoon hours. Sunday will be sunny and dry. The northeastern winds will be strong in many places of Hungary. Temperatures will be close to freezing point in the early morning and in the northern areas, while they will go up to 11 to 16 degrees Celsius during the day. The clear and sunny weather will remain and continue on Monday as well, with temperatures between 13 and 18 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Jeder könnte sich mit dem Coronavirus infizieren. Junge Leute sind auch keine Ausnahme, sagte die Chefärztin. Cecilia Müller sagte, dass das Coronavirus in allen Komitaten Ungarns identifiziert wurde. Die Zahl der bestätigten Fälle ist in dicht besiedelten Gebieten wie Budapest und Komitat Pest höher, aber alle Städte sollten auf das Virus vorbereitet sein. Die Ausbreitung neuartiger Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist kontinuierlich. Es gibt kein Anzeichen für einen plötzlichen Anstieg der Fälle, was vielversprechend ist. Träger geben das Virus an 1 oder 2 Personen in ihrer Nähe weiter, fügte sie hinzu. Das exponentielle Wachstum in einigen Nachbarländern ist hier nicht zu beobachten, was höchstwahrscheinlich auf die getroffenen Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist, fügte sie ebenfalls hinzu. Die ungarische Nationalversammlung verabschiedete das Gesetz, das der Regierung erweiterte Befugnisse zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Coronavirus einräumt. Das neue Gesetz besagt, dass die Regierung bestimmte Gesetze aussetzen oder von diesen abweichen kann, um die Sicherheit der Bürger und die Stabilität der Wirtschaft zu gewährleisten. Über die im Gesetz festgelegten außerordentlichen Maßnahmen hinaus kann die Regierung per Dekret entscheiden und zusätzliche außerordentliche Maßnahmen einführen, wenn sie dies für richtig hält. Die Befugnisse der Regierung beschränken sich auf die Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der Ausbreitung der Epidemie sowie auf die Abschwächung ihrer Auswirkungen. Präsident János Áder unterzeichnete das Gesetz am selben Tag. 13 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben die Europäische Kommission aufgefordert, die von einigen Ländern ergriffenen Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus zu überprüfen. In dieser beispiellosen Situation ist es legitim, dass die Mitgliedstaaten außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um ihre Bürger zu schützen und die Krise zu überwinden. Wir sind jedoch zutiefst besorgt über das Risiko von Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundrechte, die sich aus der Annahme von bestimmten Sofortmaßnahmen ergeben, sagte Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und Schweden in einer gemeinsamen Erklärung. Obwohl in der Erklärung weder Ungarn noch die ungarische Regierung ausdrücklich erwähnt werden, sind die Absichten klar. Mit Hilfe einer Zweidrittelmehrheit des Fidesz hat das Parlament am Montag ein Gesetz verabschiedet, das den Ausnahmezustand ohne zeitliche Begrenzung verlängert und die Regierung ermächtigt, per Dekret zu regieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verurteilte das neue Gesetz und die in Brüssel ansässige Institution kündigte an, die Gesetzgebung zu überprüfen. Die asiatischen Länder führen immer mehr Beschränkungen ein, um der Verbreitung des neuen Coronavirus ein Ende zu setzen. Die Weltgesundheitsorganisation ist jedoch weiterhin der Ansicht, dass das Virus in der Region trotz der Sicherheitsmaßnahmen noch keinen Höhepunkt erreicht hat. Takeshi Kasai, WHO-Regionaldirektor für den westlichen Pazifik, sagte, dass die derzeitigen Maßnahmen die Ausbreitung des Virus nur verlangsamen werden, sodass die Länder etwas Zeit gewinnen können, um sich auf die Massenerkrankungen vorzubereiten. Er stellte fest, dass das Risiko bis zum Ende des Virus bestehen bleibt. Kasai fügte hinzu, dass Länder, in denen neue Fälle zurückgegangen sind, sich nicht vollständig beruhigen können, da das Virus möglicherweise später erneut angreift.
Dr. Anthony S. Fauci, der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, sagte dem CNN am Sonntag, dass das Coronavirus bis zu 200.000 Amerikanern töten könnte, fügte jedoch hinzu, dass diese Vorschläge auf Projektionen beruhen. In den USA gab es am Sonntag mehr als 120.000 bestätigte Fälle mit 2.200 Todesfällen. Das Koalitionsabkommen wurde in Israel zwischen dem Likud von Premierminister Benjamin Netanyahu und dem Blau und Weiß von Benny Gantz verschoben. Netanyahu und Gantz bemühen sich in 3 Fragen um eine Einigung, während immer mehr Menschen von beiden Seiten sie für die Kompromisse kritisieren, die sie beide eingegangen sind. Die 3 umstrittensten Fragen betreffen die Positionen des Justizministers und des Knesset-Sprechers sowie die Annexion von Territorien im Westjordanland, die im Friedensabkommen von US-Präsident Donald Trump festgelegt sind. Benny Gantz möchte, dass der blau-weiße MP Avi Nissenkorn, ehemaliger Generalsekretär der Gewerkschaft Histadrut, der nächste Justizminister wird, aber der rechte Block weigert sich, ihn zu unterstützen. Netanyahu will, dass der frühere Knesset-Sprecher Juli Edelstein als Vorsitzender des israelischen Parlaments wiedergewählt wird. Gantz hat jedoch seinen Einwand geäußert. Gantz will die Ausführung von Trumps Friedensplan nicht in das Regierungsprogramm aufnehmen und hat Verhandlungen anstatt einseitiger Schritte gefordert. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist freiwillig in die Quarantäne eingetreten, nachdem bestätigt wurde, dass einer seiner Mitarbeiter mit dem Virus infiziert wurde. Rivka Paluch, Netanyahus Beraterin für ultraorthodoxe Angelegenheiten, wurde positiv getestet. Der Premierminister hat seine Beraterin zuletzt am Donnerstag getroffen und obwohl alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, wird Netanyahu erneut getestet. Der Premierminister und seine Beraterin werden vorsorglich isoliert, bis die Beamten des Gesundheitsministeriums ihre epidemiologische Untersuchung abgeschlossen haben, ob er dem Coronavirus ausgesetzt war oder nicht. Die Zahl der bestätigten Fälle in Israel stieg um 760 auf insgesamt 5.591. 21 Israelis sind bereits an der Krankheit gestorben. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird sonnig mit etwas Regenwahrscheinlichkeit. Bei windigem Wetter liegen die Temperaturen zwischen -2 und +5 Grad am Morgen und zwischen 11 und 16 Grad am Nachmittag. Der Sonntag wird sonnig und trocken. Der Nordostwind wird an vielen Stellen stark. In den nördlichen Gebieten liegen die Temperaturen am frühen Morgen nahe am Gefrierpunkt, während sie tagsüber auf bis zu 11 oder 16 Grad ansteigen werden. Das klare und sonnige Wetter bleibt auch am Montag mit Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. La chef des services médicaux a indiqué que tout le monde est exposé à la contamination par le coronavirus, y compris les jeunes. Cecilia Müller a précisé que le virus était présent dans tous les départements du pays. Le nombre de cas est plus élevé dans les régions à forte densité de population, comme à Budapest et dans le département de Pest. Mais aucune commune ne peut espérer ne pas être atteinte par l'épidémie, a-t-elle souligné. En Hongrie, le nombre de personnes contaminées ne monte pas en flèche. Le taux d'augmentation est régulier, ce qui est encourageant, a-t-elle indiqué. Il reste vrai que les personnes contaminées transmettant la maladie à 1 ou à 2 personnes vivant dans leur environnement proche. En Hongrie, le nombre de personnes contaminées ne se caractérise pas par une croissance exceptionnelle comme c'est le cas dans quelques pays voisins et que c'est probablement dû aux mesures mises en place, a-t-elle ajouté. Le Parlement hongrois a adopté la loi sur la protection contre le coronavirus. En vertu de cette loi, dans la situation d'urgence, au-delà des mesures extraordinaires définies dans la loi, le gouvernement peut suspendre l'application de certaines lois, déroger aux dispositions légales et prendre d'autres mesures extraordinaires afin d'assurer la sécurité sanitaire et de la santé des citoyens, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité juridique et la stabilité de l'économie nationale.
Il peut exercer ce pouvoir dans une mesure nécessaire et proportionnée pour prévenir, traiter et éliminer la pandémie humaine, ainsi que pour prévenir et éliminer ses effets négatifs, prévoit la loi fraîchement adoptée. Le chef d'État János Áder a signé la loi le soir même. Les gouvernements de 13 États membres de l'Union européenne ont demandé à la Commission européenne, dans une déclaration conjointe, d'examiner les mesures d'urgence que les pays prennent dans la lutte contre le coronavirus. Dans cette situation sans précédent, il est légitime que les États membres adoptent des mesures extraordinaires pour protéger leurs citoyens et surmonter la crise. Nous sommes néanmoins très préoccupés par le risque de violation des principes de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux découlant de certaines mesures d'urgence, indique la déclaration conjointe signée par les gouvernements allemand, belge, danois, finlandais, français, grec, irlandais, italien, luxembourgeois, néerlandais, espagnol, portugais et suédois. Bien que la Hongrie ou son gouvernement ne soit pas explicitement cité dans le communiqué, la référence est claire. Lundi, la loi a prolongé l'état d'urgence habilitant le gouvernement à légiférer par décret sans limitation de durée a été adopté par le Parlement constitué aux 2/3 par des députés de Fidesz, ce qui a suscité des réactions hostiles, parmi lesquelles de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'institution bruxelloise a affirmé qu'elle analyserait la loi. Les pays asiatiques mettent en place des restrictions de plus en plus strictes afin de freiner la propagation de nouveaux types de coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, malgré ces restrictions, la fin de la pandémie est encore loin dans la région. Takashi Kasai, directeur régional pour le Pacifique occidental à l'OMS, avertit que les mesures actuelles visant à freiner la propagation du virus ne font que faire gagner du temps au pays pour se préparer à des transmissions communautaires à grande échelle. Le risque de transmission ne disparaîtra pas tant que la pandémie se poursuivra, a-t-elle souligné. Selon M. Kasai, les pays qui constatent une diminution des cas ne devraient pas pour autant baisser la garde, sinon le virus pourrait réapparaître. Aux États-Unis, l'expert médical du groupe de travail contre le coronavirus de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a évoqué à la chaîne de télévision d'information CNN une fourchette de 100 000 à 200 000 morts potentiels aux États-Unis liés au COVID-19, en ajoutant que le modèle utilisé se basait toujours sur différentes hypothèses. Pour dimanche, aux États-Unis, le nombre de personnes contaminées a dépassé les 120 000 et le nombre de victimes approche les 2200. En Israël, la conclusion de l'accord de coalition entre le président du Likoud, Benjamin Netanyahu, président par intérim du gouvernement, et le président du Parti bleu et blanc, Benny Gantz, prend du retard. Dans les négociations actuelles qui se prolongent, M. Netanyahu et Gantz ne parviennent pas à trouver un accord sur question, alors qu'ils sont déjà critiqués par de plus en plus de personnes de droite comme de gauche à cause des compromis déjà faits. Les trois sujets de différents portent respectivement sur les désignations de ministres de la Justice et du président de la Knesset, ainsi que sur la mise en œuvre des annexions en Cisjordanie qui figurent dans le plan de paix du président américain Donald Trump. Benny Gantz souhaiterait attribuer la fonction de ministre de la Justice à l'ancien dirigeant syndical Avi Nissenkorn, membre du Bleu et Blanc, mais la droite rejette sa candidature. En tant que président de la Knesset, M. Netanyahu aimerait voir désigner Yuli Yoel Edelstein, qui a auparavant démissionné de cette fonction, mais M. Gantz s'oppose à ce choix. Par ailleurs, il ne souhaite pas intégrer la mise en œuvre du plan de paix de Donald Trump dans le programme du gouvernement de coalition. À la place des mesures unilatérales, il préconise des négociations avec des Palestiniens.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est placé en quarantaine, une employée de service ayant été testée positive au coronavirus. En effet, Rivka Palour, conseillère aux affaires ultra-orthodoxes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a été contaminée au coronavirus. Le chef de gouvernement l'a rencontrée pour la dernière fois dans la journée de jeudi. Bien que la distance appropriée a été maintenue pendant les entretiens, M. Netanyahu sera testé à nouveau. En attendant les résultats des tests et la fin de l'examen épidémiologique, le Premier ministre et ses conseillers se sont astreints au confinement. En Israël, le nombre de contaminations atteint les 5591 personnes, ce qui représente 760 nouveaux malades. Selon le communiqué du ministère de la Santé, le nombre de victimes atteint le nombre de 21. Et finalement, pour le météo, samedi, le soleil sera au rendez-vous. De faibles averses pourront se produire seulement à quelques endroits. Le temps sera venteux avec des températures minimales de -2 à plus 5 degrés et des températures maximales de 11 à 16 degrés. La journée de dimanche sera caractérisée par le soleil et un temps sec. Le vent du nord-est sera vif ou fort dans plusieurs régions. Au petit matin, de faibles gelées sont probables au nord. Pendant la journée, les températures monteront entre 11 et 16 degrés. Lundi, le temps restera sec et ensoleillé, avec des températures maximales comprises entre 13 et 18 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet htv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Cualquiera puede infectarse con el coronavirus, los jóvenes tampoco son una excepción, dijo la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Cecilia Müller señaló que el coronavirus ha sido identificado en todos los condados de Hungría. El número de casos confirmados es mayor en áreas densamente pobladas como Budapest y el condado de Pest, pero todas las ciudades deben estar preparadas para el virus. Es prometedor que las nuevas infecciones de coronavirus en Hungría sean constantes y no haya señales de un aluvión en el número de casos. Los portadores están transmitiendo el virus a una o dos personas de su entorno cercano, añadió. El crecimiento excepcional observado en algunos países vecinos no se ha experimentado aquí, gracias, con toda probabilidad, a las medidas de protección adoptadas, agregó. La Asamblea Nacional Húngara aprobó la ley que prolonga el estado de alarma de manera indefinida para luchar contra el coronavirus. La nueva ley establece que en situación de alarma el gobierno puede suspender o desviarse de ciertas leyes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la economía. Más allá de las medidas extraordinarias establecidas en la ley, el gobierno puede legislar por decreto e introducir medidas extraordinarias adicionales si lo considera oportuno. Los poderes del gobierno se limitan a prevenir, manejar y eliminar la propagación de la epidemia, así como a mitigar sus efectos. El presidente János Áder firmó la ley el mismo día. 13 Estados miembros de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que inspeccione las medidas de emergencia tomadas por algunos países para combatir la propagación del coronavirus. En esta situación sin precedentes, es legítimo que los Estados miembros adopten medidas extraordinarias para proteger a sus ciudadanos y superar la crisis. Sin embargo, nos preocupa profundamente el riesgo de que se violen los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales como consecuencia de la adopción de determinadas medidas de emergencia, se dice en la Declaración Conjunta de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Suecia. Aunque la declaración no menciona específicamente a Hungría o al gobierno húngaro, las intenciones son claras. Con la ayuda de una mayoría de 2/3 de Fidesz, el Parlamento aprobó el lunes una ley que prorroga el estado de emergencia sin un límite temporal y autoriza al gobierno a gobernar por decreto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la nueva ley y la institución con sede en Bruselas anunció que inspeccionaría la legislación. Los países asiáticos están introduciendo cada vez más restricciones para poner fin a la propagación del nuevo coronavirus, pero la Organización Mundial de la Salud sigue pensando que la epidemia está lejos de haber terminado en la región a pesar de las medidas de seguridad. Takeshi Kasai, director regional para el Pacífico Occidental de la OMS, dijo que las medidas actuales para frenar la propagación del virus están ganando tiempo para que los países puedan prepararse para contagios comunitarios a gran escala. Señaló que el riesgo de transmisión sigue existiendo mientras la epidemia continúe. Kasai añadió que los países que han visto una disminución de los nuevos casos no pueden calmarse completamente porque el virus podría volver a surgir. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alegría y Enfermedades Infecciosas, el principal asesor médico de la lucha contra el coronavirus en los Estados Unidos, dijo en una entrevista con CNN el domingo que los casos en el país podrían ser millones y las muertes escalar a entre 100,000 y 200,000, pero añadió que esas cifras se basan en proyecciones. El domingo había más de 120,000 casos confirmados en los Estados Unidos y se habían confirmado 2,200 muertes. En Israel, el acuerdo de coalición entre el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y el azul y blanco de Benny Gantz ha sido pospuesto. Netanyahu y Gantz están luchando para llegar a un acuerdo en 3 cuestiones, mientras que cada vez más gente de ambos lados las critican por los compromisos que ambos han hecho. Las 3 cuestiones más controvertidas se refieren a las posiciones del ministro de Justicia y del portavoz de la Knesset, así como a la anexión de los territorios de Cisjordania establecida en el acuerdo de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Benny Gantz quiere que el MP azul y blanco Avi Nissenkorn, ex secretario general del sindicato Histadrut, sea el próximo ministro de Justicia, pero el bloque de la derecha se niega a apoyarlo. Netanyahu quiere que el expresidente de la Knesset, Yuli Edelstein, sea reelegido como presidente del Parlamento israelí. Sin embargo, Gantz ha expresado su objeción. Gantz no quiere incluir la ejecución del plan de paz de Trump en el programa del gobierno y ha pedido negociaciones en lugar de medidas unilaterales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha entrado voluntariamente en cuarentena después de que se confirmara que uno de sus ayudantes estaba infectado con el virus. El asesor de Netanyahu en asuntos ultraortodoxos, Rivka Paluch, dio positivo en coronavirus. El primer ministro se reunió con su asesor por última vez el jueves y aunque siguieron todas las precauciones de seguridad necesarias, Netanyahu será examinado de nuevo. El primer ministro y sus asesores serán aislados como precaución hasta que los funcionarios del Ministerio de Salud terminen su investigación epidemiológica sobre si estuvo expuesto al coronavirus. El número de casos confirmados en Israel creció en 760 hasta un total de 5,591 casos. 21 israelíes han muerto a causa de la enfermedad. Finalmente, por el tiempo, el sábado será soleado con ligeras posibilidades de lluvias dispersas. El día será ventoso y las temperaturas oscilarán entre los -2 y los +5 grados y entre los 11 y 16 grados. El domingo será soleado y seco. El viento del noreste será fuerte en muchos lugares. Las temperaturas estarán cerca del punto de congelación por la mañana temprano en las zonas del norte, mientras que subirán a entre
11 a 16 grados durante el día. El tiempo claro y soleado se continuará el lunes también con temperaturas de entre 13 y 18 grados.